अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजारे। मैं हूं हुमैर अनवर और आम इंतखाबात 2024 हमने देखा कि जो इंतखाबी अमल है उसके बाद एक बहुत लंबी डिबेट अब ये बनती है, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह नताइज का सिलसिला जारी है, अभी भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज बाकी हैं कि जहाँ से नताइज आने बाकी हैं। गैर हतमी जो नताइज हैं उनके मुताबिक हम अगर डिस्कस कर लें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में सर फहरिस्त नून लीग है इस वक्त, जिसके पास 71 सीट्स हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास 53, MQM के पास 17, जो मुस्लिम लीग काफ है उसके पास 3, जमात इस्लामी के पास 2, JUIF के पास 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास भी 2। और अगर बात कर लें आज़ाद उम्मीदवारों की तो 99 सीट्स के साथ इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अपना जो मैंडेट है वो बना चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब डिबेट आती है कि हुकूमत कौन बनाएगा या डिस्कशन आती है कि हुकूमत कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएंगी, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब का खिताब था उसमें भी कहा गया कि क्लियर मैंडेट तो नहीं मिला, क्योंकि इस पोजीशन में भी नहीं है कि हुकूमत बना सकें। तो शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो अब दीगर पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें जरदारी साहब कल लाहौर पहुंचे और एक मुलाकात भी हुई जिसमें कहा गया कि ये जो अब हुकूमत साजी है उस पर डिस्कशन की गई। बहरहाल जी, बहुत अहम किरदार हो सकता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका फ्यूचर क्या है डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। हमीद साहब, वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ फरमाएं नौरीन शम्स, सीनियर जर्नलिस्ट। नौरीन, कैसे हैं आप? और आपके साथ तशरीफ फरमाएं इम्तियाज़ फरहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? नौरीन को बस अल्लाह का शो, नौरीन को तो सीनियर मत कहना, नहीं तो लोग फिर हिसाब किताब लगाएंगे एक से हिसाब। बिल्कुल। अच्छा, मैं चेहरे पे ना जाए ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं हमीद साहब की तरफ आऊँगा, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ आऊँगा। हमीद साहब, हमने देखा कि जो इंतखाबी अमल था बड़े बखूबी अंदाज से जो है वो मुकम्मल होता है। आई थिंक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उस वक्त हमने देखा कि कोई ऐसी डिबेट नहीं थी या ज़ेर बहस नहीं थी कि जो इंतखाबी अमल है उसमें कोई ना कोई बेज़ाब्तगियाँ हैं या फिर इलेक्शन कमीशन की अदालत पे कोई प्रॉब्लम हुई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? उमेर भाई, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो उम्मीदवार जीते जी, उनको मुबारकबाद, बेशक। हारने वालों को भी मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान के लिए दोनों ने मुकाबला किया और यहाँ पे जिस तरह की इस मुल्क के अंदर इलेक्शन से पहले साजिशें बनाई जा रही थी कि दहशतगर्दी होगी, इलेक्शन ना होगी, ये होगा वो होगा, पर इलेक्शन को वसवसों में डाला हुआ था। और बिल्कुल कहीं से भी जो उम्मीदवार इलेक्शन में लड़ रहे थे वो भी स्लो और बड़ी आस्था चल रहे थे कि शायद इलेक्शन होगी, हमारे पैसे डूब जाएंगे। जो इलेक्शन हुई, मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक किरदार है कि उन्होंने किया और उम्मीदवारों ने दोनों तरफ से मुकाबला किया है। जो आज़ाद उम्मीदवार हम सब समझ रहे थे और बैठ के TV से पहले मुख्तलिफ प्रोग्राम में बात करते कि जी PTI का बिल्कुल वजूद ख़त्म हो जाएगा, वो जीतेंगे नहीं, आज़ाद की शक्ल में भी नहीं जीतेंगे। और सारे बड़े बड़े चैनल्स दावे करते रहे कि जी PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कहीं से भी नहीं जीतेंगे, इस तरह की बातें की। और अब वो जो उनके PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो सबसे ज्यादा अक्सर में आजाद शक्ल में जीत के लोगों ने अलग अलग हवाएं उड़ाई, मगर वो हवाएं जो तूफान था वो रुख खत्म होके और उसके बाद नून लीग की सबसे बड़ी अक्सरियती जमायत होने की दावा की गई। पर इस वक्त वो अगर पॉलिटिकल हवाले से कहेंगे तो अक्सरियत में तो खड़ी है और हुकूमत करना, जैसे उन्होंने पहले कहा कि जी हम अकेले हुकूमत बनाएंगे, इतनी हमारी अक्सरियत होगी। अब वो सब कुछ सीनियरा बिल्कुल चेंज हो गया है। ये एक पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जब भी इलेक्शन होती है तो कोई नया रंग, नया मंच जमता है, तो एक नया माहौल सियासत में जमा है और हर पार्टी ने अपना अपना किरदार अदा किया और सबको अपने काम के बुनियादों पे, पार्टी के बुनियादों पे वोट तो मिला है। और लोगों ने जिस तरह हर पार्टी को अपना मौका दिया है, वो आज़ाद को दिया है, तो ये पाकिस्तान की समझता हूँ कि जमहूरी तरीके से अच्छी इलेक्शन भी कही जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौरीन, जो बात हमीद साहब ने की अभी कि ये बातें की जा रही थी कि शायद एक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं यानी PTI बैक्ड हैं, कहा जा रहा था कि जो उनको कोई भी सीट नहीं मिलेगी या बहुत कम सीट्स मिलेंगी। हमने देखा कि जिस तरह अवाम ने मैंडेट दिया, ये आवाज़ें खुद हमने देखा कि PTI के हल्के की तरफ से अपनी तरफ से आवाज़ें उठाई गई थी, कोई और तो नहीं कह रहा था ये सारी सिचुएशन में। देखिए, इलेक्शन से पहले वही जैसे बात हमीद साहब ने की कि बहुत मफरूज़े बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा अंदेशा जो है दिखाया जाता है कि ऐसे नहीं होगा। निगरान हुकूमत पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि ये सिस्टम शायद करप्ट है, उस तरीके से वो चीज़ नहीं आएंगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन मुखालफिन की भी आवाज़ें अब जो हैं बिल्कुल बंद हो गई हैं। और सबसे अच्छी खुशाइन बात यही है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और उसमें एक जो सब
बड़ा चंक है वो खवातीन का भी बहुत ज्यादा है, हम यूथ का भी देख रहे हैं। और जितनी चाहे आप कहते ना कि एक इलेक्शन से पहले प्री रिगिंग के हवाले से भी बातें बड़ी हो रही थी, तो जब इलेक्शन अब हो गए, रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, तो बहुत एक अच्छा रिस्पांस भी आया है। और वो वाली सारी बातें जो लगता था कि सिस्टम से शायद लोग नाराज हैं या पहले से ही एक जजमेंट बनानी जाती है, वो मीडिया भी इस वक्त बड़ा उसको फ्यूल करता है। लेकिन आई थिंक इसके जो अब रिजल्ट आ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार चाहे वो पीटीआई बैक पार्टीज के हों या और जो अपने अलग इंडिविजुअली तौर पे जो फर्द वाहिद के तौर से लड़े हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा रिस्पांस है। और अब ये वाला जो एक फैसला या जो एक तासुर है कि सिस्टम में जो है भरोसा नहीं किया जा सकता, या सिस्टम जो है इस तरह की रिगिंग या प्री पोल जो एक सेटलमेंट के हवाले से जो बातें करता है, वो आई थिंक इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक, ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आऊँ तो जिस तरह नौरीन ने भी मेंशन किया, हमीद साहब ने भी मेंशन किया, और हम भी यही कह रहे हैं कि जो एक हमेशा हर बार हम हर इलेक्शन में देखते थे कि जो हारने वाला है वो तनकीद करता दिखाई देता था कि जी ब्रेकिंग हुई है, ये हुई है। हमने इंतखाबी अमल के दौरान देखा कि जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स थे सियासी जमातों के, उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया कि जी अब तक की जो पोलिंग है बड़ी बेहतरीन हो रही है, और हमने देखा कि जो बड़े खूबसूरत अंदाज से ये पोलिंग अपने इख्तिताम को पहुंचती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो जीतने वाला तनकीद करता नजर आ रहा है जी। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म हो या पूरी की पूरी निगरान हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन हो और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमें ये तमाम जो आइनी इदारे हैं हमारे, एक 5वें आइनी इदारे के को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया। सबसे पहले तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, बेशक, और उन लोगों को कंडेम करना चाहिए कि जो ये खूनी मुकाबला होगा, खूनी इंतखाबात होंगे, तबाही मच जाएगी, धांधली हो जाएगी, उनको हमें कंडेम करना चाहिए। अगर धांधली इस तरह की होती है कि मुखालिफ को एक अपर हैंड मिल जाए, तो फिर ऐसी धांधली की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस पर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, शेमफुल ये बात है। अभी भी अपनी बातें की जा रही हैं, अभी भी अपने सारे मामलात किए जा रहे हैं। जनाब ऐसे हो गया, क्योंकि देखें आप ये जो एक बात कर रहे हैं रिजल्ट के ऊपर ताखीर वाली, आप 96 तक के इंतखाबात उठाएं, फिर 2002 के बाद चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था तो इसके चेंज हो गया, वरना पीटीवी पर भी 2-2 दिन तक रिजल्ट चल रहे होते थे कि जिस दिन इलेक्शन होते थे उसके रात पे ट्रांसमिशन सजती थी, और पूरी टॉप के लोग, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो पूरे हल्के का रिजल्ट आता था, जिससे इस तरह का इबाम नहीं होता था, इस तरह से सूरत हाल बनती नहीं थी। यहाँ पर 5 बजे सियासी जमातों ने धांधली शुरू की है। 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जो सोर्सेज अवेलेबल थे हाई फाई के जरिए, ज़ाहिर देखें वैसे नेट बंद नहीं था। अगर आप देखेंगे नेट आपका ट्रेवलिंग के दौरान बंद था, जहां पर वाईफाई मौजूद था, सारे ब्रॉडबैंड थे, सारे कोई बंद नहीं था। ये हमारे ये पहले परसेप्शन खत्म करना चाहिए। और वहां पर 6 बजे नताइज आना शुरू हो गए थे कि उमैर जीत गया है, वहां से फरहान जीत गया है, वहां से हमीद भुट्टो दूसरे नंबर पर है, वहां से नौरीन जो है वो टॉप कर रही है और बस जीत गई है। यानी 7 बजे 6-7 बजे इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी, और अभी भी कहते हैं देर कैसे हुई। भाई 2008 में तो शुरू ही 36 घंटे के बाद तो काउंटिंग शुरू हुई थी, तो उसको कोई काउंट नहीं करेगा। उससे पहले तो ये मैं समझता हूं कि पैमरा को ये जो 6 बजे की पाबंदी है इसको नहीं करना चाहिए, हल्के की पाबंदी लगानी चाहिए कि जनाब किसी पोलिंग स्टेशन का नतीजा नहीं नशर किया जा सकता या ऑन एयर नहीं किया जा सकता या कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये करना पड़ेगा अगर माशरे को आपने एक अच्छे इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। यही है उस दिन भी, और 2018 में भी यही हुआ था। 5 बजे तक हमें कोई नहीं थी, हम फील्ड में थे, परसों भी हम फील्ड में थे। 5-5:30 बजे के बाद शुरू हुई और 6:30-7 बजे रिजल्ट आना शुरू हो गए थे कि जब वो फला जीत गया है, उसके 2000 वोट आ गए। भाई लोगों को समझना चाहिए, एक एक पेपर को खोला जाता है, फिर पोलिंग एजेंट बैठते हैं जो काउंटिंग होती है, उसमें जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो एक एक बैलेट पेपर उठाता है, वो कहता है इस पे फला। अब अगर किसी एक पोलिंग एजेंट ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको दिखाना पड़ता है कि भाई ये देखो ये है, फिर एक एक चीज काउंट होती है। इसमें इतनी ताखिर चले नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं लेटेस्ट हुए तो भाई माजी के अंदर इतनी आधी सीटें भी नहीं होती थी, उसके बावजूद कितना टाइम लगता था। हमने अपने स्टेट के इदारों को मलाइन करने का ठेका लिया हुआ है। हमने ये तय कर लिया है कि इम्तियाज खान फरहान साहब ऑनेस्ट है, यही सब कुछ है, ये टैलेंटेड भी यही है, सब कुछ है। उमेर साहब पीटीवी की ऐसी की तैसी,
PTV ने गलत सवाल किया, जो प्रोड्यूसर बैठा हुआ था उसने उमेर के कान में कुछ और बोला। इससे हमें निकलना पड़ेगा, इससे हमें निकलना पड़ेगा। पूरी दुनिया निकली हुई है, हमें भी निकलना पड़ेगा। हम जी बिल्कुल बिकॉज आई रियली एग्री कि हमने जो इस वक्त 2 दिन देखे हैं, एक जो इलेक्शन शफाफियत की बात हुई, ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, लेकिन उसके बाद हमने कई चैनल्स में ऐसा देखा, मीडिया में देखा, देखें इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त जमहूरी निज़ाम को नुकसान है वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन से है। सोशल मीडिया इससे पूरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको थोड़ा सा जिम्मेदाराना रवैया दिखाना चाहिए। इसका मैकेनिज्म बनना चाहिए, जो बात फरहान साहब ने की इसकी बिल्कुल तायद में करती हूँ कि ये जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जो आपके ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं, जो आपको फॉर्म देना होता है, वो गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते कि जल्द से जल्द रिजल्ट बनाएं और ताखीर को आप उनको जो है ब्लेम किए जा रहे हैं। वो ये नहीं कर सकता कि भाई हमने ये गलत खबर दे दी थी, हम वापस ले रहे हैं और दोबारा इसको सही करेंगे। देखिए पूरी दुनिया में ऑफिशियल रिजल्ट, खुदा ना खास्ता कहीं हादसा होता है, कहीं कोई किलिंग्स हो जाती है, तो भी हॉस्पिटल से जो है ऑफिशियल रिजल्ट और स्टैटिस्टिक्स आते हैं। तो ये एक ऐसा माशरा है कि जहां पर हमने इतना खुला आजाद सब कुछ कर दिया है, जिससे कैओस पैदा हो रहा है, इबाम पैदा हो रहा है, हर चीज पे क्वेश्चन हो रहा है। यानी कि जो जीते हुए भी हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हम जीते हैं कि नहीं जीते। दो दिन हिंदुस्तान में देखे ना, 2-3 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद रिजल्ट आते हैं। हम हिंदुस्तान की वजह से मिसालें देते हैं, इसमें मिसाल नहीं देते। अमेरिका में क्या होता है जी, क्या ऐसा है कि जी वहाँ तो वो ई वोटिंग होती है, उसके बावजूद क्या होता है, क्या ट्रम्प जब जीता तो ये नहीं आया कि रशियन हैकर्स ने जो है वो हैक कर लिया था पूरा सिस्टम। हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं हम ये। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में और अब्रॉड, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी, हमें पढ़े लिखे जाहिलों से वास्ता पड़ रहा है इस वक्त। जो पढ़े लिखे हैं ना, उनकी गुफ्तगू सुन लें आप। पाकिस्तान में नहीं रह सकते तो चले जाएं यार, पाकिस्तान से चले जाओ। तुम्हें कौन बोल रहा है कि पाकिस्तान में रहो? पाकिस्तान के जी यहाँ कुछ भी नहीं है, तबाही है, यहाँ पढ़ लिया। और यार तू अपने माँ बाप को तो कुछ दे नहीं पा रहा है, जिसने तेरे को लाखों करोड़ों रुपए लगा के तुझे ग्रेजुएट कर दिया या तुझे ग्रेजुएट बना दिया। तो ये हमें निकलना पड़ेगा नेगेटिविटी के साथ। आप निकले, पॉजिटिविटी बात करें, अपने टैलेंट को आजमाएं, अपने टैलेंट को अब्रॉड जाके आजमाने को तैयार हैं आप। वो स्टॉल लगाने के लिए, ड्राइवरिंग करने के लिए तैयार हैं आप, यहाँ पे आप घर का सौदा लाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। फरहान भी मैं आपकी तरफ आऊंगा, इम्तियाज भाई मैं हमीद साहब आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह भी बात की गई, इदारों पर हमने देखा कि बहुत सी कैंपेन, अभी भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको बार बार ये कहना पड़ा कि हमने तो अहकाम जारी किए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेट की बंदिश भी थी कहीं ना कहीं, जो रिमोट इंटरनेट था। ख़ासतौर पर हमने देखा कि हमारे मिनिस्टर्स ने आके बहुत क्लियर अंदाज से कहा कि वो इंसानी जानों का कि हमें हिफाजत करनी थी। डेफिनेटली हमारी पूरी एक फैमिली की तरह है हमारी जो कौम है। मोबाइल बंद करने के फैसले भी इसलिए किए गए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी। आपको नहीं लगता कि अभी भी एक ऐसा फैक्टर मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पे सिर्फ यही आवाज़ उठाता दिखाई देता है कि बस मैं नहीं मानूंगा और मैं ना कुछ होने दूंगा? सोशल मीडिया पे तो हमारे हवाई घोड़े से लेके नफ्सियाती मरीजों का एक वबाल किस्म का भूचाल और अब ज्यादा होता जा रहा है। और जैसे इम्तियाज भाई कह रहे थे कि और हमारे वो नफ्सियाती मरीजों का जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, बेगम से बीमार होती है, वो टीवी पे आके पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जिनको घर में प्रॉपर कोई घर वाले बैठ के बात नहीं सुनते, वो टीवी पे आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम कानों में रुई लगाने की कोशिश करते हैं। वो बड़े बड़े तज्जिए पेश करते फिर रहे हैं। वो अबाल है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया, हमारे टीवी चैनल्स में। और कुछ जगह तो मैं देख रहा था जल्दबाजी, उन्होंने खासतौर पर एक मखसूस पार्टी की तरफ से आवाजें आई थी, हम तो हमारी तो 180-190 सीटें बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सबकी आजकल शुक्र है उन्होंने पूरा नहीं कह दिया कि 2-2.5 सीटें हमारी हैं। हर चैनल के अंदर सबकी ताल्लुकात या उनकी तरफ से वाबस्तगियाँ हर चैनल के अंदर मौजूद हैं और सबकी सियासी वाबस्तगियाँ भी मौजूद हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है, मगर वक्त से पहले आवाज़ें मारना मैं समझता हूँ गलत फैसला है। जैसे हुकूमत ने तो सिर्फ वो जो मोबाइल सर्विस जो थी जिसके डेटा यूज आप करें उनको बंद किया। बड़ा क्लियरली मेंशन किया उन्होंने 18 लोगों की जो बाजी में भी ज़ाया हो चुकी है, पहले भी जो ब्लास्ट हुआ मोबाइल डिवाइस से वो हुआ। तो उसके बाद यकीनन हुकूमत ने अचानक जो काम किया, हमारी एजेंसियों की सबकी रिपोर्टिंग थी और ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, कोई ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं हुआ रहा, ये सिस्टम मौजूद है। मगर वक्त से पहले नताइज देना, मुख्तलिफ जो चैनल्स ने काम किया वो सारा अभी तक चल रहा है। अभी तक वो हवाई घोड़े उड़ाए जा रहे हैं, अभी तक बहुत सारे हलकों का रिजल्ट ऑफिशियल आया ही नहीं है। हम हवाई तीर चला रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ
पंजाब लाहौर में बैठे हुए कोई एंकर साहब फरमाता है कि जी सिंध में तो बर्बादी तबाही और वो स्कूलों में जो कभी गड्ढे बांधे हुए, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो वो लाहौर से चल के तो लाड़काना, दादू, सांगड़ या कैनशाह मेहर तो गई नहीं, और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों को जिनको वो अपने हाथी बना रहे थे, तो वो पार्टियां तो यहाँ पे काम कर ही नहीं रही थी, तो कैसे जीतेंगी? ऐसी अगर हम कराची में बैठ के वो लाहौर और मुल्तान का जो मिसाल देगा तो उसको तो वहाँ तो गया ही नहीं, तो उसको जाके जब पूरा पाकिस्तान घूमेगा तो उसको तब पता चलेगा कि सियासत कहाँ खड़ी है। अगर सिंध में ये सब कुछ स्कूलों की तालीम की तबाही होती तो सिंध में पीस पार्टी पर कैसे जीत रही होगी? बलूचिस्तान के अंदर हम सरदारों पे, नवाबों पे तनकीद करें, आज वही सरदार जीत रहे हैं चाहे किसी भी शक्ल में। और पंजाब में नून लीग अगर बड़ी अक्सर के साथ आ रही है, जहाँ आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, तो पीटीआई और पंजाब की जो नून लीग की आपस में जो सियासत है, उन्होंने अपना काम जो दिखाया है, तो तभी उनको वोट भी दे रहे हैं। लोगों की हमदर्दियाँ पीटीआई की पहली हुकूमत में आई हैं, तो उनको आज़ादी की शक्ल में इतनी बड़ी मुश्किलातों के बावजूद अगर सीटें मिल रही हैं, तो जो काम करेगा, अब पार्टी से ज़्यादा हट के मैं समझता हूँ कि उनको वोट मिल रहे हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। आज सुबह ही वो जैसे क्यूली का एक उम्मीदवार बयान देता रहा है कि मुझे, हम लोगों ने 3 जो सीटें जीती हैं वो तो चौधरी शुजात की शक्ल दे के जीत ली, मगर अभी हमें अगर आगे जीतना होगा तो अपनी बुनियादों पे जीतना होगा। क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हो के 3 वोटों पे खड़ी हो गई। जमात इस्लामी अगर देखें तो कराची के अंदर और पूरे ऐसे लगा था कि जमात इस्लामी पूरी पाकिस्तान की जीत जाएगी। उनको जो 3 सीटें मिली वो सिर्फ हल कराची का हल सिर्फ जी तराजू, ये किसी ने नहीं कहा जी कि पाकिस्तान का हल होना चाहिए। सिर्फ हर पार्टी ने हल अपना निशान लगा दिया। हमें सिर्फ हल पाकिस्तान होना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए हल के लिए जो बात करेगा आने वाले वक्त में, मैं समझता हूं कि वो ही जीतेगा। अभी तक हमने पूरी पार्टियों ने अपनी अपनी इलाकाई ज़बानों तक सबको ने महदूद कर दिया है। जो भी पार्टियां अभी जीती है इस वक्त, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी पार्टी बन के नहीं, इलाकाई पार्टियां बन के जीती। सही, अच्छा, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन हमीद साहब। मैं नौरीन की तरफ बढ़ूँ। नौरीन, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि वो जो आवाज़ लगाई जा रही है कि जी 170 सीटें हमारी थी, 150 सीटें हमारी हैं, या पूरी की पूरी सीटें हमारी हैं, अभी हमने देखा कि काफ़ी सारी ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं सोशल मीडिया के अलावा भी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो थे, मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, उनकी तरफ से भी आवाज़ आई, हम तो क्लियर मैंडेट है जी, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है ग्राउंड रियलिटीज़ की, तो आपको नहीं लगता सबसे बड़ी दलील, और दूसरी वो ये भी कहते दिखाई देते हैं इंतखाबी अमल के दौरान कि जी ये इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ है, फिर उसके बाद ये आवाज़ें भी लग रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक तजाद है और ख़ुद भी क्लैरिटी नहीं है इन तमाम लीडर्स को? ये भी नहीं पता कि ख़ुद भी जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी मैंडेट की, वो भी अभी तक उनको नहीं पता कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। असल में ये बड़ा, मैं कल से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं हो गए, या सोशल मीडिया पार्टीज़ हो गई, या इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, उनका जो एक कहते हैं ना कि एक मखसूस समझ में नहीं आ रहा कि उनकी मतलब आपकी सेइंग क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं। आप सही कह रहे हैं कि कभी ऐसा लगता है कि वो, अब जैसे अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, आई एम वेरी मच एविड ऑब्जर्वर के वहाँ हो क्या रहा है, जैसा मैंने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, और साथ साथ हर कोई अपने आप में एक चैनल है। उसके पास कोई एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन है भी नहीं। वो देखना चाहता है कि इस वक्त फॉलोइंग क्या है। अगर हम यूट्यूबर्स की भी बात करें, उन्होंने भी इसमें अपना बड़ा हिस्सा डाला है। उन्होंने देखा कि इस वक्त हवा किस वक्त चल रही है सोशल मीडिया की, एग्जैक्टली उसके हवाले से बात करना शुरू करती है। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग है। नैरेटिव बिल्डिंग चाहे आप सोशल मीडिया पे बनाएं, आप अभी देखें बहुत से इस वक्त मैं कहूँगी कि मीडिया चैनल्स हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स, जिनकी भी लाइन चेंज होती हुई नजर आ रही है, और बड़ा आवाम को कंफ्यूज करके रख दिया है कि आप पहले ये बात कहा करते थे, आप ये वाली बात कर रहे हैं। आप जब खुद अनाउंस कर रहे हैं रिजल्ट और अब बता रहे हैं कि नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन दूसरी है, तो ये किस किस्म की बात हुई? जो आपको देखने वाला व्यूअर है, जो आपके नाजरीन है, वो आपकी स्क्रीन पे चलते हुए चीज़ों को देखेंगी जो कि आपने एक मतलब कहा है कि ये ऑफिशियल रिजल्ट आ रहे हैं, और आप अलग सी जगह पे ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो सोर्सेज आई हैं वो बड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो डेमोक्रेसी में आप खुद से जो एक जिम्मेदाराना सहाफत भी नहीं कर सकते, जिम्मेदाराना रोल भी पे नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि बिला वजह सच भी कहना कभी कभी तजाद होता है, फसाद होता है। तो ये वाला मामला है। दूसरी बात, एक मैं थोड़ी सी हमीद साहब की इजाज़त से लेके ये बात करूं कि हम जो इलाकाई जमातों की बात कर रहे थे, बिल्कुल हमने इसको जो है लिमिटेड कर दिया है, और लोगों ने अपना जो है एक मैं कहूँगी कि हक राय दही इस्तेमाल करते हुए बताया है कि भाई सिंध से जो है पीपल्स पार्टी ही होगी। असल वजह यह है कि हमें हमारी आवाम को ऑप्शन नज़र नहीं आता है।
آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ نظریاتی سیاست کو بالکل بالائے طاق رکھ کے یا تو ہمدردی میں بالکل بہہ جائیں گے کہ کس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تو ووٹ دیں گے, یا پھر ان کو کوئی لیسر ایول نظر آئے گا, اچھا دوسری جگہوں میں یہ چیز زیادہ چل رہا ہے. ایک بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں لاہور میں ایک سپورٹ گارڈنر اتنے عرصے کے بعد کرنے لگے ہیں, تو یہ جو لیگیسی ہے یعنی کہ جو نئی نسل ہے, ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی طرف کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اب کچھ ماضی سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ شاید نہیں ہو سکی, لیکن جو نئی نسل ہے, نئی فوج جو ہے وہ آ کے کچھ اس میں بہتری کرنے کی کوشش کرے گی. تو آئی تھنک لوگوں کے پاس آپشن نہ ہونا اور صرف یہی ہونا کہ کارکردگی کے طور پر دیا, تو میں اس سے ایگری نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, آزاد امیدواروں کو اگر ڈسکس کر لیں, 99 سیٹس ہیں اس وقت, کیونکہ ظاہر غیر حتمی ریزلٹس ہیں, ابھی ریزلٹس آ بھی رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں شاید اس میں یا تو اضافہ ہوتا ہے یا کمی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپشنس کیا کیا ہیں؟ کل اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم رابطے میں ہیں آزاد امیدواروں کے, اور ہو سکتا ہے ایک بڑی جو بڑا نمبر ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, حکومتی بینچز پر حکومت فارم کر لیں. پیپلز پارٹی کا بھی یہ کلیم کرنا ہے, تو کیا کہیں گے اب آپشنز کیا کیا ہیں اس پوری سیناریو میں؟ اس میں 16 سے 18 جو ہے نا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے جی, وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں, بالکل بلوچستان میں ہیں, اور کچھ سینٹرل پنجاب کے بھی ہیں جن کا تعلق نہیں ہے, اور وہ ہمیشہ سے الیکٹیبلز ہیں اور اس طرح سے الیکٹ ہوتے آتے ہیں. یہ جو آپ بولے نا آپشن پہ, اس پہ بات ہوگی اگر, لیکن جو ایک وہ جو چل رہا ہے کہ ہماری اتنی نشستیں ہونی چاہیے تھیں, ہمیں لوگوں نے اتنے, تو یہ شکوہ کرنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کو کہ جس نے کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہر جلسہ جو کیا ہے, کراؤڈڈ جلسہ اس نے کیا, اور سب سے زیادہ کمپین اویئرنیس دیے لوگوں کو, بتایا کہ جی اس ملک کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں, تو اس کا کریڈٹ صرف اور صرف بلاول بھٹو کو جاتا ہے. کسی جماعت نے, کسی پولیٹیشین نے اس طرح کی ایک کمپین نہیں چلائی. پھر دوسرا آصفہ اس کے ساتھ لگی نہیں, آصفہ بھٹو صاحبہ, اور سارا کا سارا انہوں نے کیا. تو یہ شکوہ تو انہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہماری نشستوں تو 150 سے کم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہر جگہ سے ویل وارمنگ انہیں ریسپانس مل رہا تھا, انہوں نے ماحول بنا دیا. اور اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ ان کی بات کرتے تھے بہت سارے, لیکن اس سے ایک ماحول بنا سارا, تو یہ ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نورین ایک بات کر رہی تھی, یہاں اس ملک کے اندر ایک الیکشن کمیشن کا سابق بڑا عہدیدار جو ماضی میں بھی 2 نمبری کے اندر کنٹروورشل رہا ہے, وہ ایک چینل پہ میں سن رہا تھا, اس نے بولا میں آپ کو دھاندلی کی ایک بات بتاؤں, پاکستان میں 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے گئے, میں ایک ذمہ دار حیثیت سے بول رہا ہوں, کیوں, کس لیے؟ وہ ہمارے عادل فاروق بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بولا یار اب عقل کی بات کرو, 12 کروڑ کتنے لاکھ جو ہیں ہمارے ہاں وہ ہیں کیا کہتے ہیں ووٹر ہیں, انہوں نے صوبائی میں بھی دینا ہے بھائی اور قومی میں بھی دینا ہے, یہ 25 کروڑ سے زیادہ تو یہ ہو گئے, اور پھر اضافی ہوتے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پر کچھ نہ کچھ اضافی بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس بندے کو تو اٹھا کے فٹ کر دینا چاہیے جو ایک چینل پہ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے اور لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے کہ ملک میں 12.5 کروڑ یا اتنے کروڑ ووٹرز ہیں اور 26 کروڑ کیوں چھاپے گئے. او بھائی میں تو کچھ بولنے کا دل چاہ رہا ہے, اتنے عمر ہو گئی, ریٹائرمنٹ لائف گزار رہے ہیں, پھر بھی وہ اس طرح سے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی کریں گے. پھر دوسری جو آپ کمبینیشن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سارے آپشن ہیں. اب اگر یہ نواز شریف کل اسپیچ نہ کریں, آصف زرداری اگر لاہور جا رہے ہیں اس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہو, یہ جی بازار لگے گا. میں یہ بڑے کریڈٹ کی بات ہے عمیر, پاکستان کا واحد سیاستدان آصف زرداری ہے کہ جو 14 سال جیل میں رہا لیکن سزا یافتہ نہیں ہے. نواز شریف, عمران خان سارے کے سارے سزا یافتہ ہے, لیکن بعد میں آپ کی بھلے ہو گئی. آصف زرداری سزا یافتہ نہیں ہے. اچھا اگر وہ مفاہمت کی پالیٹکس کرتے ہیں, آپ ان کو یہ خریداری ہے, یہ فلاں ہے, یار ایک بتا دو انہیں کتنے مشکل وقت میں پاکستان کو کہاں کس طرح نکالا. 18ویں ترمیم جب وہ بادشاہ سلامت تھا اس ملک کا, اس نے 18ویں ترمیم سارے اختیارات سے وڈرا کر گیا, اس نے پارلیمنٹ کو دے دیے سارے کے سارے آصف زرداری نے اختیارات. آپ اس کے اوپر نیگیٹو ڈیبیٹ کرتے ہو. طیب اردوان کیا تھے ٹرکی کے, یہ جو ہمارے جو انڈونیشیا کے جو وہ تھے مہاتیر محمد, بھائی ان کی ہسٹری اٹھا لو کیا تھے ماضی میں, لیکن بندے نے سوچا کہ مجھے اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے, انہوں نے کیا, کر رہے ہیں طیب اردوان بھی اور یہ بھی سارے کے سارے. اور تو بھائی آپ اپنے لوگ جو پولیٹیشین پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنا چاہے کہ جب اس کی بیوی کا سوئم ہو رہا ہو اور ملک کی سب سے بڑی سیاستدان شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کا
सोएम हम सब लाड़काना में उस वक्त मौजूद थे, कवर कर रहे थे सारी चीजें, और लाखों लोग खड़े हुए नारा पता नहीं क्या लगा रहे हैं। उसका हस्बैंड जिसको आप मिस्टर 10% कह रहे हो, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, और वो पहली तकरीर का आगाज करे पाकिस्तान खप्पे, आप फिर भी उसके ऊपर तनकीद करने के लिए। तो ये जो आप बोले ना कॉम्बिनेशन, मैं तो समझता हूं इस वक्त अगर ये सियासतदान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हाथ उठा ले, हमनी हुकूमत बना रहे, लग पता जाएगा सबको पता लग जाएगा कि ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में। ऐसा नहीं होता, पॉलिटिक्स में एक दूसरे से गुफ्तगू होती है, आप डेमोक्रेसी के लिए बाहर निकलते हैं, बदतरीन आदमी से वोट मांगते हैं आप। हम तो पूरे साफियों की पॉलिटिक्स करते हैं ना, अमित भुट्टो बैठा है, हम बैठे हैं, हम कराची प्रेस क्लब से लेकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब, हम बदतरीन मुखालिफ के पास हाथ जोड़ के जाते हैं, अपना जरगा लेकर जाते हैं, यार हमें सपोर्ट करो, यार हमारे बंदे को, हमारे नॉमिनी को सपोर्ट करो। और हमीद भुट्टो ने जो बात बोली, ये हमने भी फैसला करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं इस बात का फैसला कि आप वो इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के बात करते हैं हमारे सिंध की, हमें 2 नंबर का साबित करने की कोशिश करते हैं। तुमसे ज्यादा हम तरक्की याफ्ता है यार। हमारा बच्चा जो गोट के अंदर पढ़ता है, आपका जो ए लेवल का बंदा है ना, वो मुकाबला करके दिखा दे हमारे बच्चे का। बिल्कुल खामा बैठ के कि वहां हो गया, पूरे पाकिस्तान एशिया से हमारे यहाँ गिम्स के अंदर, गंबट के अंदर इलाज कराने आते हो, हमारे NICVD के अंदर इलाज कराने आते हो, कराची में आप जिना हॉस्पिटल में बैठे होते, हमारे हम लोग इलाज नहीं करवा पाते, आप करवाते हो, वापस जाके वहां पे हमारे पे तनकीद करते हो आप। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं हमीद साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है डिबेट हम कर रहे हैं आम इंतखाबात 2024, और फिर उसके बाद अगर बात किया जाए, अब जिस तरह मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था, इस वक्त नून लीग के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस के आज़ाद उम्मीदवार जो, उनकी सीट भी बहुत सारी ज़्यादा हैं, और उसमें भी ज़ाहिर है ये अब कहा जा रहा है कि जो इनके नंबर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड दिखाई देते हैं। ऑप्शंस की अगर बात कर लो, फिर उसके बाद अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की, तो आपको नहीं लगता अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल सूरत हाल सामने है? मैं समझ रहा हूँ तो हुकूमत 2-4 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आज सुबह जरदारी साहब ने भी नाश्ते पे आज़ाद उम्मीदवारों को इस्लामाबाद और लाहौर में बिलावल ने बुला लिया है, और यहीं से मैं समझता हूँ, जैसे इम्तियाज़ भाई ने कहा ना कि 16, 17, 18 उम्मीदवार तो वो हैं जो ऑलरेडी आज़ाद जीत के आते हैं। वो तो किसी पार्टी में आज़ाद आते हैं, वो PTI से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो ऑलरेडी किसी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, उनको किसी पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा। खुद नून लीग के लोग थे जो जिनको टिकटें नहीं दी नून लीग ने, वो जीत के आए हैं, तो वो यकीन वो नून लीग के साथ तो अब नहीं खड़े होंगे, वो यकीन पीस पार्टी और दूसरी जमातों की तरफ जाएंगे। जरदारी की अगर बात की जाए तो वो अब आलमी लेवल का सियासतदान है और जोड़ तोड़ का बड़ा एक्सपर्ट है, और हमारी अमेरिका से लेकर मुख्तलिफ इदारे अब जरदारी की वो जोड़ तोड़ की सियासत, जैसे इम्तियाज़ भाई ने कहा कि वो जानता है, और वहाँ की जोड़ तोड़ में भी अब इन्वॉल्व होता है, तो उसकी अपनी बसीरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत कोई भी करेगा, PDM की अगर जो थी शहबाज हुकूमत PDM, अगर वो सब खेल बनता है तो फिर तो हुकूमत सीधी PDM वाली बनी बनाई मौजूद है, जिसमें नून लीग, पीस पार्टी, JUI और बाकी और उनको मिला के हुकूमत बनती है, तो फिर तो कोई जो आज़ाद हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ बैठेंगे, और बड़ा ख़तरनाक वो भी हिज़्ब इख्तिलाफ बन सकता है, और वो इतना टफ टाइम आने वाली हुकूमत के कि फिर हम सब मीडिया पे, बाकी चैनल पे रोज़ कहते रहेंगे जी ये हुकूमत साल रहेगी, ये शामिल रहेगी, ये 1.5 साल रहेगी, 2 साल हुकूमत। यकीनन जो हमारे इदारे हैं अब वो इतने मुनज़्ज़म हैं कि इस हुकूमत को भी पूरा चलने देंगे और चलती रहेगी। अगर ये होता है तो और एक हुकूमत के लिए चैलेंजेस और मुश्किलातें होंगी। अगर पीस पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार, अगर PTI के लोग वो शामिल हो जाते हैं इसमें, इमरान खान अगर ट्रस्ट करता है पीपल्स पार्टी की तरफ, वो इमरान खान और पीपल्स पार्टी की बातें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर वो उनका एतमाद बहाल होता है, ये लोग शामिल होंगे, तो फिर एक नई सीन क्रिएट होगी, और फिर नून लीग इन सब के लिए एक मुश्किलातें खड़ी करेंगी। इतना किसी के लिए भी मैं नहीं समझता कि कोई आसानी होगी, और हुकूमत कोई शहद की मक्खी की तरह आसान होगी, और अगर जो कोई शहद खाएगा तो उसको बाकी मक्खियों की तरह उस जाले पे चमट पड़ेगी। ये हुकूमत आने वाली, मैं समझता हूँ शहद की मक्खियों का छत्ता बन के, ये इतना आसान काम नहीं होगा, कोई भी करेगा। अच्छा, मैं चूंकि जो बात अभी हमीद साहब ने मेंशन किया, और जिस तरह इम्तियाज़ साहब भी कह रहे थे कि अब अगर देखें इस मौजूदा सूरत हाल में, तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं डेफिनेटली उन पर भी बहुत ज़्यादा नजरें हैं कि वो किस सिमत को बैठते हैं, या तो अगर वो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठना पसंद करेंगे, या फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर है इनको चांसेस मौजूद हैं कि वो ज्वाइन करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को। आपको नहीं लगता कि इस पूरी सिचुएशन में अगर हम बात करें बानी PTI की,
تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو نیریٹو اتنے سال لگا کے انہوں نے, چاہے وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح انہوں نے ایک فیک نیریٹو کی ہمیشہ آواز بلند کی ہے, جو آن گراؤنڈ ریالٹیز تھیں اس کے برعکس ہمیشہ انہوں نے ایک کیمپین چلاتے دکھائی دی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نیریٹو کی اب ہار ہو جائے گی کہ اگر وہ یا تو نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو وہ نیریٹو تو چلا گیا؟ آپ نے باتیں بڑی اچھی کی, لیکن آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ 4 سال جو بھی ہم نے دیکھے ان کی حکومت میں, وہ یو ٹرن کے بھی بڑے ماہر رہے ہیں. تو جو اتنی ساری باتیں کہی ہیں انہوں نے, تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی یا فلیکسیبلٹی آ جائے. لیکن یہ بات اچھی بات ہے کہ اصل میں ایک جو تاثر آ رہا ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی بیکڈ کا ہے, یہ ختم کرنا پڑے گا, یہ زائل کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ہو, جو عام آدمی ہے اس وقت پاکستانی شہری, وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں اس وقت تحریک انصاف سے بیک کرتے ہیں. فرحان صاحب نے صحیح کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ سے الیکٹیبلز رہے ہیں اور انہوں نے آ کر حکومت بنائی ہے اور وہ بیٹھے بھی ہیں اسمبلی میں, تو وہ جو جوڑ توڑ ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ پاکستان میں مفاہمت کو اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے. یہ ایک ایسا دور ہے, اگر آپ کو یاد ہو ابھی 2020 کے بھی الیکشن ہوئے, اس میں بائیڈن کھڑے ہوئے امریکہ کے الیکشن میں, اور دوسری جانب جو ہے ہم نے دیکھا دوسری پارٹی کے ریپبلک جو تھے وہ بھی تھے. تو جب اوباما نے دیکھا کہ ریپبلکنز میں اتنے سارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں, تو انہوں نے ہر جگہ جب سے جا کے ملاقاتیں کی اور کہا کہ آپ لوگ سب جو ہیں دستبردار ہو جائیں, صرف بائیڈن کو جو ہے ہم آگے کرتے ہیں, اور ہم سب مل کے اس وقت ملک کا جو حالات ہوئے ٹرمپ کی ایرا کے بعد, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ملا کے کچھ ایک کنسنسس کے ساتھ اس کو ساتھ آگے بڑھیں. تو یہ مفاہمت جب ہم دوسری دنیا میں دیکھتے ہیں وہاں ہمیں بڑا اپریشیٹو موڈ لگتا ہے, لیکن یہی چیز اگر ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے کہا کہ وہ یہ بیٹھیں گے نہیں کریں گے, یہ بڑا سوال ہے جو کہ کل سے اس وقت گونج رہا ہے, کیونکہ صدر جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں ان پہ نظریں لگی ہوئی ہیں, اور وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کافی عرصے سے جو کیمپینز کے سلسلے رہے اس میں مسلم لیگ نون کو بڑا تنقید ہے, مطلب وارز رہیں, اور یہ بڑا اچھا ایک میں کہوں گی کہ ایک ایسٹ رہا ہے, کیونکہ جب کیمپین چل رہی ہوتی ہے تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے ووٹرز کو کرنے کے لیے, کچھ وائرالٹی کے لیے بھی کرتے ہیں. تو اب مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, الیکشن کیمپین ختم ہو گئی, دونوں کے پاس ابھی ریزلٹس ہیں اور اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپشنز اس وقت پیپلز پارٹی بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ وہ چاہے تو ان کے ساتھ مل جائے, وہ چاہے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے مل کے اس میں کرے. پی ڈی ایم والا یہ والا جو ایک تاثر آ رہا تھا یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہی صورتحال بنے جو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں دیکھی. لیکن آپ نے جو بات کی کہ وہ بڑے سٹبن رہتے ہیں, وہ ابھی بھی سٹبن رہیں گے. تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس واقعی آپشن ہے کہ وہ ان کی طرف دیکھیں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر, تو کیا واقعی وہ بھی ان کو اسی طریقے سے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ اچھا, جہاں تک میرا جو ہے تجزیہ کہتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ 30 سے جو لوگ ہیں 30 سے 35 جو بھی امیدوار ہیں ان کی آلریڈی مجھے لگتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے کہ انہیں کس پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے جو آئیں گے, جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی بیکڈ ہے, اگر وہ حزب اختلاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ اتنا بہت زیادہ ایگریسو موڈ نہیں دیں گے, اگر وہی چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے, ملک میں ڈالر جو ہے اس کی پرائز جو ہے کم ہو, انفلیشن کم ہو اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے ہماری بڑھے. اگر یہ سب کے ذہن میں ہے اور یہ پازیٹیو تھاٹ ہے, میرے خیال سے جو سیاسی جماعتیں جن کا بہت تجربہ رہا ہے وہ اس پیج پہ آ کے کوشش کریں گی, کیونکہ بہت جگ ہسائی ہو گئی پوری دنیا میں, بہت زیادہ تنازع بن گیا, بہت زیادہ لوگوں نے ہنس لیا, چاہے ہم پڑوسی ممالک کی بات کر لیں, چاہے ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر لیں. تو میرے خیال سے اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں, جو ایک ماحول بنا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنے کی کوشش. بالکل ٹھیک ہے نورین, پوائنٹ ویل ٹیکن. امتیاز صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ قائد نون لیگ نواز شریف صاحب کی طرف سے جب جو اعلان کیا گیا, انہوں نے کہا جی کہ سب کو مل کر حکومت بنانی چاہیے, یہاں کسی سے اختلاف نہیں رکھتے, تمام تر جو مینڈیٹ ہے اسے بھی قبول کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور مشاورت کریں گے اب تمام تر پولیٹیکل پارٹی سے, انفیکٹ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بھی, کہ کون مل کر حکومت بنانا چاہتا ہے. تو اسی میں اس پورے بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو بات ابھی نورین کری تھی, انفیکٹ نیڈ آف دی آر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو جس طرح کے معاشی چیلنجز سے ہم باہر آئے ہیں, نگران گورنمنٹ کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے کہ جن کی کاوشوں کو ہم ڈسکس کریں کہ انہوں نے بہت کام کیا ود ان فیو منتھس, جو کہ پاسبل نہیں لگتا تھا. تو اس پوری سسٹم کو اگر ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیزوں نے ایک پیج پہ بیٹھنا ہوگا, ڈسکشن کرنی ہوگی آن دا ٹیبل؟ دیکھیں عمیر, آصف زرداری نے اس سے پہلے یہ کام شروع کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جس دن الیکشن کمپلیٹ ہوئے ہیں, جب 10, 11, 12 بجے کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی اور پتہ چلا جی لاہور پہنچ گئے, اور سارے ہم نے اس کو کرٹیسائز, بہت سارے لوگوں نے ان کو
करना शुरू कर दिया था कि जनाब इससे, जबकि यही जो नौरीन बात कर रही थी कि हमने मुफाहमत को हमने गलत रंग देने का शुरू, जो बदतमीजी करेगा वो जी ये बहादुर भी है, ये ईमानदार भी है, ये सब कुछ है, सोशल मीडिया पे वायरल होगा ना वो। अब वो सारी चीजें उसमें लेके इस वक्त आप पूरे बहुत सारे टोटे मैंने सेव करके रखे हैं और मैं जो मुताल्लिका लोग हैं उनको कहा है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के बने हुए हैं। बाज अल्फाज ऐसे होते हैं, अगर मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, जाहिर है कि मुझे मेरी गुफ्तगू से पता लग जाएगा कि मैं किस इलाके का हूं, ऐसी सिचुएशन का इस तरह की फैक्टर्स वो फायदा उठाते हैं। हमारे पूरा वायरल किया गया, सही। एंटी पाकिस्तान जो चीजें, और वो मैंने वायरल की, जो उससे जिनके मफाद में थी वो चीजें, और आई थिंक कोई भी उन्होंने पाकिस्तानी इस तरह नहीं कर वायरल सकता। की। बिल्कुल और देखिए पीडीएम जो आपने जिक्र किया, पीडीएम की एक कारकर्दगी मौजूद है कि वरना अब देखिए महंगाई को हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले वाली हुकूमत होती तो उस महंगाई से हम क्या पता ट्रिपल हो जाते, सारी चीजें होती, तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। मिफ्ता इस्माइल जो उस वक्त वजीर खजाना थे, उनके इस वक्त वायरल हैं, उनका जो एक पॉडकास्ट है उसके अंदर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो एज फॉरेन मिनिस्टर मुझे गाइड किया करते थे कि मैं फला कंट्री के अंदर था, आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का फला मुझे बंदा मिला, यार वो ये थिंकिंग रखते हैं तो तुम डाइवर्ट हो जाओ, तुम ये बात करो, तुम ऐसे करो, तो गाइड किया जाता, एक दूसरे से मिलके मशावरत से सारा होता, तो पाकिस्तान निकला। देखें, अगर अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई फॉर्मेशन की कोशिश की जाती है इस पाकिस्तान में, हो सकता है हमारे कम से कम तीन बहुत करीबी मुमालिक हाथ उठा लें पाकिस्तान की सपोर्ट करने से, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि मैं बदतमीजी करूं, मैं सोचूं जी मैं ही सब कुछ हूं, तो उमैर मुझसे या भुट्टो या नौरीन मुझसे क्यों कोऑपरेट करे, क्यों इससे आगे बढ़े। तो इस वक्त पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स इसी तरह होती है, जैसे नौरीन ने कहा जो बाइडन के लिए एक कन्वेंसिंग की गई, सारा लोगों को तैयार किया गया, अब वो एक आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। वरना तो ये बात जो हमीद जो एक बात बता रहे थे, कॉम्बिनेशन ऐसी ही होगा कि जनाब आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, आपने अच्छा एक परसेप्शन ये भी खत्म होना चाहिए कि ये जो 3 दिन में कहते हैं ना बाद में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 3 दिन के अंदर अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसका हिस्सा बन जाते हैं। जो 3 दिन गुजर जाएंगे तो फिर फॉर एवर आप किसी पार्टी का हिस्सा बन नहीं सकते। लोग ये कहते हैं ना कि उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। हतमी रिजल्ट्स के बाद की डेडलाइन है, हतमी रिजल्ट के बाद की डेडलाइन है, 3 दिन में आपने ज्वाइन करना है। अगर नहीं करेंगे तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होंगे आप, लेकिन आपकी पोजीशन जो होगी वो इंडिपेंडेंट। हमारे लाला महमूद खान अचकजई साहब ने पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, उन्होंने ऑफर की है गौहर को, जो इस वक्त यानी कि डॉक्यूमेंट में नहीं है। एक और परसेप्शन चलता है कि जनाब वो रजिस्टर्ड है, और एक मुल्क के बड़े कानूनदान ये बात कर रहे हैं कि जी मेरे पास तो लेटर है, फला जमात का था, मैंने सबमिट कराया हुआ है, तो मैं पार्ट ऑफ वो पिटीशन में भी गए थे, बड़े मारूफ, वो बड़े बहुत किस्म के लायर। यार एक बात है, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नेल एंड वाइट हो गया है तो उस पार्टी का लेटर कैसे चलेगा यार? बात करें कि जी ऐसे जी वो पार्टी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल कानूनी तौर पे जब एक बंदे एग्जिस्ट नहीं करती पार्टी, बैलेट पेपर पर नहीं थी, नहीं बैलेट पेपर छोड़ दें, वो एक इंटरप्रिटेशन ये आ रही है ना कि जनाब वो पार्टी का लेटर मैंने सबमिट कराया है, अब मुझे निशान नहीं मिला है। भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नेल एंड वाइट हो चुके हैं, इस वजह से आपका ये मामला हो गया। नहीं, आप 3 दिन में आएंगे ठीक है, अदर देन आपकी जो है इंडिपेंडेंट हैसियत होगी। अगर 3 दिन में आप किसी पार्टी, हमारे जो महमूद खान अचकजई लाला ने जो ऑफर की है उन्हें गौहर साहब को कि आप हमें ज्वाइन कर लो, हम वो भी पार्लियामानी पार्टी है ना, हमें ज्वाइन कर लेंगे, आपको स्पेशल सीट के अंदर भी मामला हो सकता है, आपको मिनॉरिटी के अंदर भी मामला हो सकता है, हर धर्म नहीं चलेगी, बिल्कुल हर धर्म नहीं चलेगी। पाकिस्तान की वो, मैं अगेन कहूंगा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का तमाम क्रेडिट चीफ जस्टिस यानी हम सुप्रीम कोर्ट कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जाता है, इलेक्शन कमीशन को जाता है, केयर टेकर गवर्नमेंट को जाता है, हमारी मुसल्लह अफवाज को जाता है, हमारे एजेंसीज को जाता है कि जिन्होंने हमें भरपूर कराया। अब अगर एक रिजल्ट, अगर उमैर धांधली हो रही होती तो आप बोल रहे होते कि मुझे इतने वोट मिल गए, मुझे इतनी सीटें मिल गई, ये तो सबके सामने है। कमाल की धांधली है ये कि जो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है उनको कम से कम हमने अपने काम थोड़ा सा ये माइंड भी एक्सरसाइज करना चाहिए। जो एक हमीद भुट्टो एक बात कर रहे थे, बिल्कुल जी, जो घर में नहीं सुनना जिसकी, वो आके ऐसे तबसरे करते। नौरीन जो इनडायरेक्ट कह रही थी, वो भी 2 बड़े एंकर पर्सन है, उन्होंने कहा जनाब हमने, ओ भाई तूने ऐलान कैसे किया, तू होता कौन है या तुम होती कौन हो कि तुमने ऐलान कर दिया? कोई तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अथेंटिक बात नहीं है, तो तुमने अब बोल रहे हो कि चूंकि मैंने बोला है, मैंने कहा है कि फला जीता था, तो वही नहीं होता यार ऐसा। बिल्कुल ठीक। अदालत जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत,
اگر کوئی میڈیکل معاملہ آئے گا میڈیکل ایکسپرٹ کا مانا جائے گا سرٹیفکیٹ, چیف جسٹس کا نہیں مانا جائے گا کہ یہ بیمار ہے, نہیں, وہ ڈاکٹر لکھ کے دے گا, بونافائڈ ڈاکٹر لکھ کے دے گا, ہاں جی یہ بیمار ہے, ان کے یہ ٹیسٹ کیے گا. جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. پاکستان کو نمبر 1 نہیں رکھنا چاہیے, پاکستان کو ٹاپ ٹو 10 رکھنا چاہیے. نمبر 10 پاکستان ہے ہمارا, باقی کوئی بھی ہو, ورنہ تو ایسے ایسے معاملات ہیں جو ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کہ بھائی پرسنالٹی وائز نہیں, اس کا ذاتی فیل ہے, نہیں ہے ذاتی فیل یار. جب میں پبلک فگر ہو گیا, ہم چاروں جو بیٹھے ہیں ہم چاروں پبلک فگر ہیں, ہمارا کوئی ذاتی فیل نہیں ہے. ہمارا فیل جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا, ہماری اولاد کے لیے بھی کاؤنٹ ہوگا, جو ہمیں دیکھتے ہیں یا تھوڑا بہت پسند کرتے ہیں ان کو بھی کاؤنٹ ہوگا. رائٹ. امتیاز صاحب میں ذرا حمید صاحب کی طرف جاؤں گا. حمید صاحب اب اگر بات کر لیں, جو کہ ظاہر انتخابی عمل بڑی بخوبی انداز سے ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر نتائج کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اگر بات کریں ہم نے جو دیکھا کہ ایک ٹرینڈ ہم نے نیا دیکھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے, خاص طور پر جو نامور سیاستدان تھے, وہ اپنے اپنے حلقوں سے ہارے ہیں. نون لیگ کی اگر بات کر لیں, وہاں پہ یہ ہم نے دیکھا کہ ایک لاہور سے بھی سعد رفیق صاحب بھی جو ہے وہ بہت بڑا اپسیٹ ہے. اس کے بعد اور دیگر جو رانا ثناء اللہ صاحب فیصل آباد سے. تو یہ جس طرح کا اب ٹرینڈ دیکھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ٹرینڈ کیا ہے کہ مان رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ مبارکباد دی ہے اپنے سیاسی حریف جو کہ وہاں سے جیتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ کہیں غائب ہو گیا تھا, ہم نے دیکھا تھا 2018 سے پہلے بھی اور 2018 کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ ہمیں غائب دکھائی دیا تھا. یہ دوبارہ اس ٹرینڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ عمر بھائی, جو بڑے بڑے ہم نام کہہ رہے ہیں, یہ بڑے بڑے نام صرف میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑی آوازیں بن رہے تھے, مگر اپنے حلقے سے غائب ہو گئے تھے, اپنے لوگوں سے یہ دور تھے. ان کا عوامی رابطہ یا اپنا حلقہ کٹ کے صرف ٹی وی پہ یا اپنی وزارتوں میں یا مال کمانے پہ یا اور دندوں میں یا اور لوگوں کو فائدے دینے میں لگے ہوئے تھے. جو الیکشن میں امیدوار جیتتا ہے وہ اپنے لوگوں سے, اپنے حلقے سے دور ہوگا. اس کا نتیجہ یہ کوئی پہلی بار نہیں, شروع سے ہی ہوتا آیا ہے. اور جن کو ہم کبھی کبھی شروع سے کہتے ہیں بڑے بت الٹ گئے, بڑے بت گر گئے اور بڑے بڑے لوگ گر گئے, مگر وہ سیاست میں اپنا نام اور بڑے عہدے تو لے لیتے ہیں, مگر جب عوام سے دور ہیں تو یہ نتائج, جیسے رانا ثناء اللہ سید اور سندھ کی اگر صورتحال دیکھیں تو سندھ میں بڑی چینج آئی ہے. بہت سارے جو سی ایم رہے, جس میں ارباب رحیم رہا, گوسلی شاہ رہا, اور بہت سارے لوگ بڑے وفاقی وزیر رہے, وہ سب ہار چکے ہیں. اور جس طرح سندھ میں پیر پاگاروں کی پارٹی اگر ہم دیکھ لیں, جی ڈی اے, جس میں بہت سارے لوگ تھے, مقابلہ تو بڑا سخت کیا ہے. ہمارے بہت سندھ میں کامپرس لیڈروں کی اگر بات کریں تو بڑی پاپولر فگر, یا لطیف پنی جو قادر منسی, بڑے پاپولر لوگ ہیں, اور انہوں نے بڑے ووٹ بھی دیے, مقابلہ بھی کیا. ان کے ساتھ جو بچے بچیاں جو الیکشن میں ان کے لیے ورک کرتے رہے, انہوں نے سنا, کیونکہ یہاں پہ الیکشن میں اور بہت بڑے نامور لوگ بھی کھڑے ہوئے, مگر الیکشن میں پیسہ بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, خرچ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, پبلسٹی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے, محنت بھی کاؤنٹ ہوتی ہے, ہلکے کے لوگوں کے کام کرنا بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور ان کے مرنے میں اور شادی میں, غمی خوشی میں, سب میں جانا بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ووٹ بندہ اس کو دیتا ہے جو اس کی خوشی غمی سے لے کے ہر کام میں کام آئے. یہاں پہ جو لوگ ہارے ہیں یا جیتے ہیں, مقابلہ تو سب نے کیا ہے. اگر کراچی میں بات کریں, ایم کیو ایم بالکل ختم ہوئی جا رہی تھی, اور یہاں پہ بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگ جو ماضی میں پاپولر لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے, ان کو ٹکٹ تک نہیں ملی. خود ایم کیو ایم کے اندر جو آپس میں یہ دھڑے ملے تو ان کے اندر بھی ایک سیاست کھچڑی ہوئی, اور ایم کیو ایم صرف مہاجر جماعت بن گئی, کیونکہ ماضی میں ایم کیو ایم نے سندھی کو ووٹ ٹکٹ دیتے تھے, بلوچ کو دیتے تھے, پٹھان کو دیتے تھے. اس بار تو ان کو ٹکٹ تک نہیں دی گئی, جس میں اشفاق منگی کو دیتے تھے, وہ سلمان مجاہد ہوتے تھے بلوچ, تو مگر وہ ٹکٹیں ان کو نہیں دی گئی. تو یہ خود مختلف پارٹیوں نے اپنے بہت سارے لوگوں کو جو ان سے بھی بڑے بن رہے تھے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی پارٹیوں سے کچھ بڑے بنے, وہ جیتے, یا وہ کافی لوگ ہارے بھی ہیں. ہار جیت سیاست کا حصہ ہے, اور جن لوگوں نے ہارنے کے بعد اپنے لوگوں کو مبارکباد دی, جیسے پشاور میں ایک خاتون جیت گئی, وہاں پھول لے کے پہنچ گیا, یہ اچھی روایت ہے. اور یہاں پہ جو لوگ سندھ کے اندر جیتے ہیں, جو وہ ہارنے والوں کے سے مبارکباد بھی لے رہے ہیں, تو یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے. مگر ہمارے ہاں جو زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی بڑی بڑی گادیاں, سید, پیر, اور یہاں پہ جو ہے, تو وہ زیادہ تر ہمارا روٹ کا وہ رجحان جو ابھی بھی اس طرف
چل رہا ہے، مگر یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، گادیوں سے، پیروں سے اور بہت ساری چیزوں سے. وڈیرا سسٹم اس پہ ہم تنقید تو کرتے ہیں، مگر ابھی بھی ہمارے ملک پہ میں سمجھ رہا ہوں سیاست پہ وہ ساری چیزیں حاوی ہیں، ہم اس سے نکل نہیں پائے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. نورین، ڈیموکریسی جو ہے اس کی اگر بات کریں تو جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ عوام جن کو منتخب کر لے، پھر اس کے بعد حکومتی حلقوں پر بینچز پہ کون بیٹھے گا، اس کے بعد اپوزیشن کس طرح تشکیل دی جائے گی، تو ڈیفینیٹلی یہ پورا ایک سسٹم ہے. لیکن جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ ایک کلچر جو کہ ڈیولپ ہوتا جا رہا تھا، جس میں بدتمیزی کی سیاست بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ 2018 کے بعد بہت زیادہ دکھائی دینے لگیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کلچر کی تھوڑی بہت کمی ہمیں دکھائی دی ہے اس بار، کیونکہ جس طرح کے ہم نے رجحان دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا گیا، پھول لے کے پہنچے، پھر اس کے بعد جو ہارنے والے ہیں انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اپنے ٹویٹر ہینڈلز پہ، جیتنے والے کو مبارکباد بھی دے دی. تو یہ کلچر کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اس کلچر کو تھوڑا سا کم ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ یہ بہت اچھا میں کہوں گی پازیٹیو رسپانس ہے، لیکن مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا ہینڈلز کے لیے ہے. کیونکہ ہم اگر دیکھیں کہ کوئی ایک آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، آپ کی پی آر پارٹیز ہوتی ہیں، آپ ویڈیو کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی کیمپین چلا رہے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں، کسی سبزی والے سے مل رہے ہیں، تو یہ سارے مومنٹ جو ہیں کیپچر کیے جاتے ہیں کہ ویڈیو کس طریقے سے اس کو بنائیں اور کس طریقے سے اس کو وائرل کر دیں. اب یہ جو بات آپ نے کی بلور صاحب کے خاندان سے ان خاتون کا تعلق ہے، میں وہ بہت اپریشیٹ کر رہی ہوں، بہت بڑا کام ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ لیکن جو رزلٹ آیا اس نتیجے پہ میں جو ہوں میں متنازع ہوں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری ہار ہے. لیکن پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اگر ہم صرف اس کو یہ سوچ کے کہیں کہ بھئی ہمیں سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کرنا ہے یا ایک پازیٹیوٹی ہمیں آگے اس میں پھیلانی ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. لیکن اگر آپ صرف ایک مومنٹ کیپچر کریں، اس کے حوالے سے بات چیت ہو، آپ خود دیکھیں نا کہ مطلب اب جو جیتنے والا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، جو ہار گیا ہے اور اس پورے معاملے میں اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ بھئی آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ایکسیپٹ ہمارے ہاں کب کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ جو جیت بھی رہا ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے شک ہے، شبہ ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا، کم ووٹ ملے ہیں، اس سے زیادہ مل سکتے تھے، یہ ہونا چاہیے تھا. تو جب آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسی چیز کو، بہت مہذب معاشروں میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں اور کھلے دل سے کل کو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے جو میں کہوں گی جو جیتے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے ساتھ ان مخالفین ووٹرز کو بھی ملائیں کہ بھئی ہم آپ کے حقوق کے لیے بھی کام کریں گے، ہم آپ کے حوالے سے بھی فرض جو ہیں سارے انجام دیں گے اور مل کے کام کریں. یہ ہم بڑی آئیڈیلسٹک بات کرتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ طوفان بدتمیزی جو برپا ہوا ہے اس کو اتنی آسانی سے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اور بڑے کھلے دل سے جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، ملک کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ وہی یوتھ ہے جو اس وقت طوفان بدتمیزی وہاں کر رہی ہے اور پلان کرتی ہے کہ ہم اس ملک سے باہر چلے جائیں. بالکل صحیح، اس کا نام لے کے جائیں، اس کے پاسپورٹ. اچھا امتیاز صاحب، چونکہ آخری منٹ ہے، میں ذرا کوئکلی یہ بتا دیں کہ کون سے چانسز زیادہ ہیں جو آنے والی حکومت ہے اب کون بنائے گا، کس کی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ حمید نے اور نورین نے بھی ایک بات کی اور کہ اس وقت اگر دیکھیں گے نا سارا چیز پلڑا پیپلز پارٹی کا باری ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی دونوں طرف اور تینوں طرف، ٹھیک ہے، اور وہ فلیکسیبل بھی بہت زیادہ ہے ساری کی ساری چیزیں. اور دیکھیں اس حد تک ہے کہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے پرویز مشرف کے دور میں لنڈن میں تھے، یہ جو بات ہوتی ہے نا بڑی اسٹرانگ، اے پی ڈی ایم کے جی فلاں کو گالی، اے پی ڈی ایم بنی تھی، اے پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئی کے اس میں شامل تھے سارے کے سارے. اس نے ایک ریزولوشن پاس کیا، مخدوم امین فہیم اس میں جوائن کیا تھا، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس ہوا کہ اے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اگر اقتدار میں آئیں گی تو ایم کیو ایم سے بات نہیں کریں گی. ویری فیو آرس لنڈن میں بی بی صاحبہ نے اس کو آؤٹ رائٹلی وہ کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا عوام جس کو بھی ووٹ دیں گے ہم اپنے بدترین مخالف سے بات کریں گے. اور انہوں نے امین فہیم سے کہا کہ اس کو وڈرا ہو جاؤ، اب ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. نواز شریف بائیک آؤٹ پر تھے، نواز شریف کو 2008 کے الیکشن وہ انہوں نے بولا نہیں آپ بائیک آؤٹ پہ نہیں جائیں گے. 85 میں ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا، اس کو آج بھی بھگت رہے ہیں. یہ ایک ہوتی ہے پولیٹیشن کی وہ. تو پولیٹیکل جو پولیٹیشین ہے وہ اس ملک کو بحران سے نکالتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی نکال سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف بھی ذہنی طور پہ سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے اسی لیے شہباز شریف صاحب کو وہ دیا ہے جو ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. ان کی ایکٹیویٹی چل گئی ہے اور یہ کوئی حل نکلے گا. اس میں جو ریجڈ پن کا مظاہرہ کرے گا، جو ریجڈ بنے گا، اب وہ بات نہیں ہے. عمیر میں آپ کو بات بتاؤں بالکل آخری مومنٹ ہے کہ اگر آپ اب سیاسی جماعت سے متھا لگائیں گے نا تو پھر ان کا سوشل پورا میڈیا بھی موجود ہے،
फिर सारी की सारी राइट तस्वीरें, राइट, चाहे बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी का इम्तियाज साहब, जी जी, एमपीएम का है, वक्त असल नूर में का, हमारे जो पास भी का है। खत्म हो चुका है, मुझे पता है ये बहुत लंबा नहीं, टॉपिक है। बहुत शुक्रिया, मैं थैंक यू आपका सो मच, शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया, आपने हमें बोलने आपने का वक्त उसको दिखाया। किया। नौरीन आपका बहुत शुक्रिया, हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ लेते हैं आपसे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।